भारत हा कतरनि लुकराव साइमानो ते प्रमोट हाबाय बीजेपी बर' एलायंस पार्टनार हाइफानो तेनी निकाहे ओ साल जरावो बर' मनां फॉर्मर चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा हास्टेनी चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव थांना तंगने आ पान्नावो दाबुकनी ओ असाजरानी किसा मिसा बागलायमानी रिसुम रक बागलायनानी पान्नावो हेजामाना आमसायो तेनी जे पार्टी मुंगै थांगा बोलाय तकलाय अबनतै सार पलिटिकली सामाजिक भावे नायनानै थांगांगाय अबनतै नरकताम वानसु না হবতেই তো তাম সানাই আসলে ওয়ালাই বলাই তো যে কোনো রাজনীতি দল নচাই হব আব ইয়ে নচাব ঠিক আছে নং হামজে গিয়া সাজে গ্যাংকাই তর্ক বিতর্ক মানো আইডিওলজিক্যালি ফাইটিং মানো নীতিগত অবস্থানতে লড়াই মানো কিন্তু অবাহাকে বলাই তো লাইক মানে তো চাইয়া কিন্তু ইদানিং তো বেশ এই যে সাপ্পা কাছে আগে বিজেপি বা ত্রিপুরা মথা বলাই লেখা পদ্মবিল ব্লক এলাকাবো ত্রিপুরা মথা বলাই লেখা কোনো জায়গা এনকাই ত্রিপুরা মথায় বিজেপি বলাইও বিজেপি বলাই লাইও বিজেপি বলাই মতো প্রত্যেক দিন সোশ্যাল মিডিয়াও কাইতাম আবার ত্রিপুরা মথাবো বলাই লাইও তবু কেস চলি তো অনেক খানাও अब जायफोर थों जेकुनु राजनीति दलफोर थों आभ्यन्तरीण ব্যাপারীফोरनो थों अब অন্তপক্ষে सिनी पार्टीबो संगठन आं व्यक्तिगतभावे बरकनि सम्पूर्ण बिरोधी वालाई बोलाई अपना एकेबारे पसंद खाइए बोलाई तगलाई नानी एकबारे कोनो मते ठीक गया अब तां थों अब न आनी कोई मुं तंनाय राजनीति तर्क तंनाय बितर्क तंनाय आइडियोलजिकली लड़ाई तंनाय संग्राम तंनाय किन्तु संकीर्ण स्वार्थनि बागै बुलाय तगलाय अब ठीक है और ताई कैसे कखनका तबे बीजेपी त्रिपुरा मथ तो बरक एकै नुखुं कैसे बरकसे और न रखायंग तला तंग रखा वालायो बुलायो बखर कागलायो बुहुं कागलायो नेता रखनि एकै दिल्ली थांगे सा नंगलायो आगरतला सा नंगलायो एक लगे थांगे उद्बोधन खालायो तो बरं तो कोनो असुविधा करे बखरक फाटी नायबो नोंनो केस जानायबो नोंनो ताम लाभ ओंखारबा जागा अब नहीं ठीक है और सबसे बड़ कंगा अंकाय बीजेपी तो ताम है सबके साथ सबके हैं सबके साथ सबके विकास इनके व्यापक वैसे तो ना इनके ताम बोलेंगे तो एक ही बाबे सिनी त्रिपुरा मथानिबो इको विजन डकुमेंट 11 नम्बर जे डकुमेंट ओ जगह परिष्कार भावे सिजाक तंगो 11 नम्बर जे विजन डकुमेंट 11 नम्बर ओ इको परिष्कार भावे सिजाक तंगो जे त्रिपुरा मथ जदि सरकारनि खांकाय जि दिखांकाय ত্রিপুরা মথা একেবারে 100% জিরো ভায়োলেন্স খাইনাই মানে কোনো ধরনের ভায়োলেন্স जों খাইরিয়া বা নিজেরাবো খাইয়া জিরো ভায়োলেন্স नि बागै समस्त धरনের सामं बतांनाय गे बीजेपी बो सबका साथ सबके विकास बसे खना तो उनके बा आरो तो ताई वाला ने बुलाइने दरकार से करी बोले ठीक है सीपीएम ने मीटिंग खारिया मिছিল खारिया कासुवाना आबा आलादा कक किन्तु साधारण शांतिकामी बरक दल ने बिसिं दल अब तो हाइंगन को क्या बोले नाकि बरक ने ए जे स्लोगान माने अब के खना तथक ने बागै सिमरा रे ना बना कार्यकरी खाइने ने बागै दरे अब बरक ने बिचार खाइतों अथच
ভিশন ডকুমেন্ট পরিষ্কার সাকা 11 নাম্বার ডকুমেন্ট জিরো ভায়োলেন্স জিরো করাপশন জিরো ড্রাগস জিরো হাঙ্গার কিন্তু বাস্তবে তো কাইসা পেন্সি মিলনগুলি আং তো খাবলে একইভাবে বিজেপি বা পরে বাবা হ্যাঁ কত স্লোগান তিসাকা কাহাম কাহাম কথা খাবা কাজে যাই হোক চেষ্টা রাজনীতি দল প্রাং তো জাফানিং তো ওয়ালাই বলাই আবো নানে উচিত আর বিশেষ কথা নিউ যে জেনারেশন লিডার কিসে মিশা নোক মানে বড় আসলে অনেক আরে বড় অনেক লামা কলক হিমনা নাঙে না এত অধৈর্য এত থামচি এত মানে ফান এত অহংকার তবু ফোনগিরে নাই আরে কিছুদিন আগে চিতেন চৌধুরী আরে ত্রিপুরাসন বিসিং বতাবো মানে ত্রিপুরানি উনথুং দেশনি উনথুং খরকসা একজন টপ লিডার বনসে বিয়াঙ্গ খুক সিতারা সিতারা সাওয়াই একেবারে বুকু বসে ফাই আমতে কক্র আবার কোনো একটা রাজনীতি দলনি নেতা আবার আমতে যে কক সাইমানো কিন্তু বুকো বরং মানা টানা খাই নরক তামা হাইসা অবশ্য সামান্য ঠিক গিয়া কে সানাই কেসে পেন করি বলে এই ধরনের মানে কই তাই ওকে হাম্মাই